Dallas Rico, Nico, Dallara, Maski baby, Asinquita, Donglindara Amadaro Evido, Adaboraga Hagililato, Asinquita, Canasira, Amadunga Barai, Manebide, Casira, Iere, Tamasai, Fama, Falakana ni marasa koi basibe tunu ya foite na tume koi pa maje Mwa beze ga fa maje baga baga men fanda tonyoli obe fanga ga go asim koi ta ijando la baga baga fa maje Egi sigi igi hagili jaga boba mali corona klebi tu beleba obe ngali bege fa maje Niba fe iga la viola o Mali marella o Figa la via Iga ke ina fo umaro fare u Nema mai ni afari na fo umaro Nema mai mi me na fo umaro fare u Umaro tunga juma Faso de juma Faso na fola juma uma Faso irugu kela uma Asim kuita ijando la u Fama che Atumbe hina fandauna Atunga naga fandauna Sali internet malien manden kaw kuri bashi tawla ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelenna kaw fo kaw wali mando fuli mini dantala tusro balma kede do agas 24 lengs ga solda fitini ambe nyogombolo dande do krengre nyana maninga famille e peri kaw fo kaw wali mando fuli mini dantala solda dimande soldat invisible kaw fo kaw wali mando fuli mini dantala grand sere ko be tuguri depuis invisible ko nana ni bashi tawla ala kana bashi kambela jelenna obe sigiro la obe la halala malien de nyuma kaw fo kaw wali mando fuli mini dantala ambora amboku make foye kasabo ke kunu diko bora ayaka kutubake ay kutubake ay mogo la sali atlala salila ko be banay nga kutuba anyo surantege mogo ka kuma ko atara Umar ibn Khattab ube Umar jumende do ntaro be ka fo chogo mina kwa afo chogo kacha pour que kasega diko sauver quoi parce que diko e kutuba minke ibeko o bere kata siraka sirami ni Umaru yere ye kutuba ke chogomina ani Umaru ka kutuba sebene be chogomina ko munun te kelenye kwa c'est-à-dire mali won ambo de faw nyana alama dongodo ambe jamana kono deunde an site nyogon contour la aw an site nyogon juguya la mais wati do keranka mo ko dabla ka cinye la je ka barake ni cinye diko ya ga kutuba ke ay kutuba minke abe mbolo amba de kortige kuma fana tara sahaba do de ga kutuba ta ko de kortige amba de kortige ya bebaro faso be bolomina bebaro faso be tachugo mina bebaro faso be ka diriger ke chugo mina bebaro jien be yantoy parce que jien be magotum be fendo langa jamana kono anga jamana nyema munumbe be imagine ay pour que yani jien ka tonobo jamana do nyere ka tonobo yana kata jien jamana werola mali yere ka tono o ka bo folo akafsa kata jien jamana werola an sigilendo nin kan kele indeka ani jien be nyogona mais ani jien be nyogona mado banchela olu mago bala pour que jien de ka sama anga to jonya kono anga to kodombalia kono anga to kadambalia kono antumbe jonya min kono antumbe la fili min kono anga to la fili de konana ay kutuma min ganto contrôle de mais kutuba forani intention minye ani diko yerebe hakina min faraka am mago bodela ko de détail di mogoma anti aka fo diko kutuba min ke ka fo ko ama fo kitabu kono ama kala kitabu kono non ay aya kala kitabu kono ka soro kala kitabu kono mais diko yerebe min faraka o de ba on intéressé Umaru ka kutuba inta on intéressé diko yerebe na min faraka pour que ka jamana nyemo nunu critique ka yurula ira chokola ka fo ko jie be alaje kantoy abo fo kaminga to Umaru ka kitabu kono de na sebene be Umaru ka kitabu kono chogo me awteta la bokana ay ngalontige dabla quoi aw ka kalabantia dabla quoi voilà kutuba mbe kuma min ka ni diko yere réalité diko yere be min ta ka faraka I kaja nyona ko mi jele jala ni baji ambe nyogombolo dande do anti am ko kamade ambia ay
ay to lamé na doro adama dem min dem malwa te samen ndo tigeli ka daira la ka dama werla ni fen kalfo la ka dla obidlawa la tria al klenia ka kan ka famun dla ma mun tawa yin daluyi uba da werla uba da ma werla otikala mo bisa ka fandla ka ganyu yawa bien ni nyoro la diko kambe jonde ma diko kante asimu ma ni nyoro la be bado asimu te kuma aka kuma mancha akambe jonde ma ni nyoro la akambe sukel de ma parce que sukel de tara kuma na zonzenina sukel de pe ka kuma ka fo jinyema wiye ay ni nganga jamana kuna dalla be mbola prevu be mbolo avec un kuma fo sukel de nete ka sukel de fa ya de be bado nete sukel de fa mais à vrai dire kuma be sukel de ka mais yoromina abedo asimu la yoromina o de be ne intéressé ka tame sukel taka anta الجواب لا كوين كروي مني اتسي ابي سي كافين من غورو يتو سرو ما تسكا بلا كوكونا ما من يرتل ادري شي فولاتي اما غوتي تشينا ابين غلوندا يرلا ابا داما ورلا او جورتالا سرانتالا او تغلامغو kafenda makaka la driani klinia ani nyuma ya ako sabati ula atise ko kewa atise faqidu shay la yu'ti min demi mulu tsoko di mawma odla on kraya kangarda ako idha usnada al-amru ila ghayri ahli fantadir as-sa'a ako mbawma da bitlaka fawnyala la dirigandu na yekota ka di mama ما منا مانغا انا اقوله بملء فيا نيكو ديرام ماما ما منا مانغا okma yasigi akasigi nayi point chateau ahala kitodo bien ni de kuma re tienye agogo kira de yafo yoromi komi kalando mbabolo de fali bago babolo ku kata labo kana na efolo o te tienye kira re mani nyorofo ale de nana fo kadala jamana tara kadi asmu de ma asmu ye jonde ta ka ke ministre o ye sukeli ha na soro sukeli mandanye asmu ko ni sukeli sukeli be asmu de gabarala be bodo sukeli kadi o mandi o ko ni be asmu de gabarala nga ombe kuma asmu de ka jamana tara kadi asmu mimma o kuro ko danati asmu ka asmu sigilo do kamunde makono ko mali abafe mali entré o ka defa chogomina asigilo do ko mi mankono ko te soro ay diko kuma kamede kuma yere be ni nyoro de ka kutuba yere de amago be minna pour que ka fo maw ka don dro ka fo no kon kanti asu man kante dirigeant fo ma nkambe jonde ma nya fo nga kutuba de kono wallahi billahi wote parce que asimu sigilendo ka kele de ke mali ka kantaye antumbe faden sagoya mina je tumbe ka balo mali intérêt la chogo mina mali dugukolo femunu ba jugoro je tumbe ka balo olula kechogo mina o kechogo esigilendo ko de la kana esigilendo ko de teke ikani yeresege I halaki to de do o kore ko azmu président mimbanku na be ko halaki to de do sino kiraka kuma kante de kira ya fo chogo mina ayo bo e ka laje munu go ko umaru kuma kande do atara munde fotugo akoko kira kuma kande do yala nunu me nyongonyewa aw ala taala ce nunu be nyongonyewa aw koko umaru kuma kande do bo ago umaru kuma kande tara ni diko be ka degortige diko yere koko kira de ya fota anunu be nyogonya diko be ka hakilina de fo akono kira ya fo ka da yoro mina diko ma da yende aw umaru yere ya fo ka da contest minka o contest diko te ko fana fo diko be ka fo de ko asmu sigilendo ka komi makono ka fo ni jete barake nyogon fe ika jamana abeki yere de taye ika fenfe abeki yere de taye komi jamana don be ki shuteni o kankelenga ko te laba yere bolo ka fo ko isigilendo ko de makono de ko ateke ni nyoro de do awte diko njininga ko 23 personnes mi saraka misiri dala ay touré bele kana sa anka chiefo nyogo nyana sa touré na okanga enquête daile diko kande isara eke chogo mina aka nyefo moyi c'est très important parce que mado yen contacter bi munun kam mo saray il ko vraiment ko lu maseka sorton fo surala olu don saray seto olu ye dabalito olu ye olu taro ibe ka foko enquête baka enquête sugu jumende baka isara chogo jumende la vrai dire isara chogo jumende la enquête ka daile diko ka wele ka nyiningade ay touré wele quoi anga chiefo nyogo nyana quoi anga bo mabaya inkono anga laje mawde don tora ni kele inkono bi awbe fangala awbe place mina do de don sara do de be den kelen dron de bubolo
o tora nin kɛlɛ in kɔnɔ hali bi aw ma enquête dayɛlɛ i sara sa cogo min na dɛ a ye Diko ɲininka a b'a dɔn ni Diko mago tun bɛ 23 personnes ou bien 22 personnes min sara Diko ka misirida la aw ni Alahu Taala cɛ olu salen olu su ma da fɔlɔ Diko wulila a taara Arabie Saoudite ka taa trophée minɛ k'olu su to yen ka maloboro dɔw ta san dɔrɔn ka taa di mɔgɔw ma an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna an ka bɔ yan i sara sa cogo min na dɛ a ye Diko ɲininka a ye Diko ɲininka i ma sa Diko kɔ dɛ tiɲɛ la bɛɛ tun bɛ ka fanga kɛlɛ mais jɔnni de y'u labɔ maa minnu y'u labɔ hali n'a sɔrɔ a dɔw bɛ fanga in kɔnɔ bi n'an b'a fɛ Mali in ka kɛ Mali kura ye cɛ i ka minɛ dɛ parce que n'a ma minɛ ta n'an ye ko tɔnbɔ ɲɔgɔn ka taa laban na ɲɛ tɛna sɔrɔ a la min bɛna sigi o fana bɛna taa kɛ tajuru sara de ye min bɛna sigi n'o ye enquête dayɛlɛ tugun an b'a fɔ ko non ko jamana justice man ɲi jamana justice bɛ ka taa nin bolo kan mais o tɛ o justice min bɛ bi pour que siɲɛ wɛrɛ maa min bɛna nin kɔfɛ a fana ka tile komi aw tilenna cogo min a ye enquête dayɛlɛ aw ka Diko ɲininka dɛ maa 20 ni kɔ tɛ se ka sa e ka da la o ma san kelen dafalen sɔrɔ o ma tɛmɛ kalo kelen kan o ma tɛmɛ kalo 2 kan e Diko wulila e taara arabu jamana kan e taara trophée minɛ olu baw bɛ ɲani n'a ye i faw bɛ ɲani na k'olu denw sara sa cogo jumɛn de la e bɛ k'i pa k'a fɔ ko e taara Imura la o bɛ faamuya cogo jumɛn de la an ka taa ala kira de ko ten alayhi salatu wassalam n'i bɛ tiɲɛ ɲini n'i ye ko di nkalontigɛla ma a bɛ dilan wa n'i bɛ ladiriya ni tilennenya de ɲini n'i ye ko di janfadenw ma a ko bɛ dilan wa hadamaden min t'a da la a mago t'a da la kan na n ye nin fɔ n ye hɔrɔn ye n ye silamɛ ye n ka fɛn wɛrɛ fɔ sini a maloya bɛ n na n'o tɛ maa min na o bɛ ko dilan wa. bien Diko aw yɛrɛ tɛ se ka ko dilan o Mali bɛ gɛlɛya o gɛlɛya kɔnɔ n'aw ye Diko ninnu ka ko bɔ a la a tɛ ɲɛnabɔ a y'aw yɛrɛ ɲininka sa n ko président jumɛn de tɛmɛna min ma sigi Diko ninnu ɲana hɔrɔnya la de an bɛ nin janfa fɛn fɛn kɔnɔ n'i y'a ye Asimu ninnu nana coup d'état kɛ Diko ninnu sababu tɛ yan parce que aw de nana ni IBK ye aw nana n'a ye kan jumɛn de kan aw ma nana n'a ye ko jamanakanw na de dɔn dɛ aw nana n'a ye ko silami de dɔn ko silami de don silami den de don parce que min b'ale da o b'aw la convaincu a bɛ min fɔ aw ye o b'aw la convaincu aw nana n'a ye nin kan kelen de kan an tɔɲɔna ɲanina aw an b'o kɔlɔlɔ kelen de kɔnɔ depuis IBK ka sigi k'a ka mandat fɔlɔ kɛ fo kana mandat filanan na aw ka dɛsɛ a la o kɔlɔlɔ kelen de la coup d'état nana kɛ IBK la an bɛ jɔnni ka janfa kɔrɔ na aw tɛ aw kan ka aw da minɛ de k'aw da bɔ Mali ka ko bɛɛ lajɛlen na Diko e ka kɛlɛ tun kan ka kɛ min ye bi n'a y'a sɔrɔ ko i ye silamɛ ɲuman ye n'a y'a sɔrɔ k'i ye jamana kanunan ye n'a y'a sɔrɔ i b'a fɛ ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan dɛ e ka kɛlɛ tun kan ka kɛ fɛn kelen de ye sisan bi k'a yira mɔgɔ minnu sara i ka yɔrɔ la e kan ka wuli bi ka kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ n'i yɛrɛ nɔ b'a la i yɛrɛ nɔ ka minɛ n'i nɔ t'a la maa minnu nɔ b'a la i ka fɛɛrɛ ɲini i ka minɛ dɛ mais Diko e tɛ ka kɛlɛ k'o kan aw b'o mɛn Diko ka kuma kɔnɔ aw b'o mɛn Diko ka kutuba kɔnɔ wa e ka kɛlɛ tun kan ka kɛ nin de nka Diko bɛ ka nin kɛlɛ kɛ wa a tɛ ka nin kɛlɛ kɛ o parce que a tɛ lamɛn parce que munna a tɛ lamɛn n'a tɛ lamɛn ni Asimu t'a lamɛn mun de bɛ yen sisan n bɛ wuli ka fanga kiritigɛ n ka wajuli kɔnɔ mɔgɔw b'a fɔ ko wajuli de don hali don min na i mana attaquer n ka cɛ a ye sariya don wajuli ko la dɛ a ye sariya don wajuli ko la Mali tɛ silamɛ jamana ye Mali ye pays laïque de ye an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de jamana in ye pays laïque de ye n'aw bɛ fɛn fɔ fɛn min bɛ dankari jamanadenw na fɛn min bɛ dankari jamana faamaw la fɛn min bɛ dankari ni diɲɛ bɛna bin kan fɛn min bɛ dankari o la a tɛ ɲɛnabɔ dɛ a tɛ ɲɛnabɔ dɛ yanni ka t'i sigi minbari sanfɛ Umaru y'a dɔn ta kira y'a dɔn he Diko cɛ anw ma joli de fagara e ɲana yan e balima joli de fagara i ɲana yan i sera ka fɛn bɔ a la papa komi bi transition bɛ ka terroriste kɛlɛ i bɛ ka terroriste faga i bɛ ka jihadiste faga o man di e ye parce que e n'olu bɛɛ ye kan kelen de ye c'est pour cela que i taara i sigi ka taa nin kutuba ta k'a fɔ ko i b'a bamayɛlɛma nin ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ lajɛlen ye mais kɛlɛ kɛ maa minnu sara i nɔfɛ dɛ kɛlɛ kɛ o de nɔfɛ i ka justice interpellé maa minnu sara e nɔfɛ fo ɲɛ ka sɔrɔ a la de yanni transition in ka ban e ka kɛlɛ bɛɛ kan ka kɛ nin de nka e sigilen don e bɛ ka kutuba kɛ dɔrɔn e bɛ ka kutuba kɛ dɔrɔn ka faamaw attaquer parce que i mago t'a la ka sigi n'i ye ka kuma n'i ye nin fanga i bɛ nin tagatɔ ye dɛ e ka danga tɛ n'aw ka danga tun bɛ se fɛn na i bɛ ka tun tɛ taa n'aw ka danga tun bɛ se fɛn na bilahi jamana in bɛ degun o degun kɔnɔ an tun t'o degun sɔrɔ aw dala ka ala yɛrɛ ma barika yɛrɛ don a la surtout aw ka mɔgɔ danga président nu m'u si ka aw kunna de aw bɛ ala dɔn aw tɛ ala dɔn aw tɛ ala kira dɔn ni ala dɔn b'a aw la aw bɛ ka kira ka kutuba min lakali ta e bɛ ka Umaru ka kutuba min lakali ta Diko kira de y'a fɔ n'i ye faama o faama n'i ye dɔnnikɛla o dɔnnikɛla ye k'a fɔ ani faama bolo bɛ minan kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ ɲɔgɔn bolo k'i jigiya bɔ a kan
silami tɛ ladiri tɛ hɔrɔn tɛ mɔgɔ jɛɲɔgɔn tɛ awa a tɛ compter muminu fana la a tɛ compter silami ɲumanw na aw ni président ye dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ siɲɛ joli ka fantanw to i bɛ ka sa ka fantanw ka hakɛ minɛnen tɔ aw ni bɛ ka ye dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ waati jumɛn waati joli aw bɛ yɛlɛ kuluba ka taa o mama la sɔrɔsiw bɛ ka sa o mama la anw bɛ ka kogoji ta o mama la anw bɛ cɛncɛnbaw kan o mama la anw bɛ suraka jamanaw kan i bɛ k'u sen fila an kɔnɔ o mama la mɔgɔw bɛ Bamako yiri kɔnɔ se t'u ye sɔrɔsiw musow dalen don yiri kɔnɔ k'u cɛw sara kɛlɛkɛyɔrɔ la fɛn ma bɔ o la aw bɛ n'aw jɔ bi parce que président min ko ko aw tɛ kafe ta ɲɔgɔn fɛ président min ko ko bi ne t'aw wele ka na Kati ne t'aw wele ka taa Kutuba ka taa Kuluba aw bɛ t'aw sigi k'aw ɲi wore Asimu la min b'aw ni Sukɛli cɛ a y'aw ɲɛnabɔ ne ka papa ka to la mais a ye Asimu to yen a ye Asimu to yen a ye président tɔw utiliser cogo min na de Asimu tɛ utiliser o kɛcogo la aw de tun b'a fɛ ka Asimu faga misiri kɔnɔ dɛ aw de ka janfa de don a tɛ diɲɛ lamɛn an b'an yɛrɛkun de lamɛn k'a dɔn an bɛ vie cogo jumɛn de la an ka diɲɛ lamɛn bi y'a to an bɛ ka diɲɛ lamɛn bi y'a to an bɛ ka diɲɛ lamɛn depuis Alpha Umaru Konare tile an bɛ ka diɲɛ lamɛn burusu kɔnɔnaw na robinet t'olu bolo kolonji i bɛ ka balo o de la kolonji i bɛ ka balo o de la aw bɛ k'o kɛlɛ kɛ yan aw bɛ k'aw da don fanga kunkanko la cogo jumɛn de la k'a sɔrɔ aw ni nin faama bɛɛ kumana aw a ye nin faama bɛɛ bagabaga aw ye ATT bagabaga ka Alpha bagabaga ka na k'a fɔ i bɛ ka minɛw ye duwawu k'a ye k'aw bolo ko n den tan da i bɛ ka min kunna ka duwawu k'a ye dɛ aw ma dɛsɛ k'a lata aw ma dɛsɛ k'a lata ko an b'o janfa kelen in de kɔnɔ janfa bɔra aw de la o janfa bɔra aw de la Asimu bɛ to a nɔ la yan dɛ an ka taa an bɛ na le o هذه هي الحقيقة نبي حقيقة من نبي ويوي وكان سببه سكت العالم وأصبح الحليم حيران مما أدنو يمك من دادنو لولا ما من يكون دونا نفهم يا كلاي إبكي إكما نبوى نندو حيران إبتامي نمو كي نمو بو إبتودي لا برسا إبكو كونو كومي نمي نيروتالا بلا يروتالا aha ngo me akambe transition de ma wa ubi akambe jonde ma anga nyogo nyinga ni horonya ide anga mo ko dabla parce que Asimu be ro mina bi ay Mali ta cogo mina bi be baro ni Asimu ye Mali mbla bi ale de be choro abe préféré ka sade atese ka Mali mbla ni ke cogo la hani Malien be ko ku ta fe be ta Asimu mine katide kata na ikanga min kala ibo kala de me be baro aya mina cogo mina atese ka bla fo akata de fo domina amma go be mina akambe Asimu de ma ubi akambe jonde ma akambe ni transition kele inde ma sanka chien fo nyogo nyana sa ni kira ga kuma be nyogo nyesira la ni na be ka kutuba min fo lu be nyogo nyesira la aya nyininga ni mo nko fembe na fo yede abe ka arabu kande fo wallahi ni sebe nenta kono menale i don ka la sagi doni ka ira wala dro ka fo kono abe ga min fo ngalonde do chiente menale o adon lula mami ko dona ni famu ya kelay ibeke ikamana bwa nendu hayra ibetami ngamuke ngamubo abega min fo ko hayra o fevrete onko e arabu kangansandi arabu kangansa ibe arabu kangansanda do che malembe me segena de malembe me nin kunfinya en kono de imbeni Allah taala che wallahi billahi nawma kunu naw ya mo mi nye karabu kan chinyumanin fodoro aw bolo sankoni noni banna uwen min ko alhamdulillah doro aba fo kono ko sankoni ko abana che diko be ka transition kelede abaro bi ambe etape mina bi hari min te diko na ya nyesi ni transition na che ambe dankaro tigila de surtout kerengre nyana asum be placer mina wallahi te passé angana nyogo nege barsa ibe ko kono ko mi ni mina yorotala bla yorotala ni la ban to kero yi no mama fo mo yi anga fam ni ta katamsiro wula de ibodi ni ma min temalo i ma gote kola wa inne bebe siranya utikla mo de kuti mo inne bebe siranya jo o ejonyi okuni sukelde parce que ale de sukel jera sukel de be boka kuma tele la ale de be ko boka kuma arajo la ale de be kuma be fonu ba bla media o sanfe akambe sukel de mo be akambe jonde ma avec la transition de attaquer taw anko chien fo nyonya nata
parce que bébé sera sukel dabaranye cogo jumɛn la même français bi be sera sukel dabaranye même sedaw bi sukel be ka min fo be sera nye tiɲɛ do ngalon do Allahu a'lamu on to do mais be sera dabaranye mali politicien munun be bi be sera sukel dabaranye akambe sukel de maki ou bien akambe jonde ma ni sukel te anata ma ube sirine an ga kira dungo ni mausrana ma minne parce que adda min be bo adda kono e ko duguye akoye maula kuna boy diko wallahi billahi tallahi ye min fo tiɲɛteni na wallahi billahi ben kali silamɛya bi kalimina no ye wallahi ye no ye billahi ye no ye tallahi ye min fo ni yɔrɔ la tiɲɛte iko kira ye nin kuma de fo kira ma fo tande kira ko maaw be sira maaw ma dabara ɲe k'a sɔrɔ i be ka ngalon de tige o de ye maa kunango ye mais i be ka tiɲɛ fɔ mais a ye kuma in couvert de mais n bena fo n ka yɔrɔ in lasagi de ka yɔrɔ in lasagi bɛɛ k'o lamɛn quoi a tɛ passé ta a ye lamɛn dɛ a yɔrɔ n bena yɔrɔ in lasagi de an ta no kuma ma fo mɔgɔw ye an ka faamu ni ta ka tamisɛrɛw lajɛ i b'o de ye ni maa min tɛ malo i mago tɛ ko la i nɛ bɛɛ bɛ siran ɲɛ o tigilamɔgɔ de ye ko tigi maaw bɛ siran ɲɛ anw ka kira dun ko ni maaw siranna maa min ɲɛ parce que a da min bɛ bɔ a da kɔnɔ o ye kojugu ye ala min bɛ bɔ a da kɔnɔ o ye kojugu ye o ye kojugu jumɛn de ye ninnu ɲɛ nin transition ye kojugu jumɛn de kɛ i ye kojugu jumɛn de fɔ kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw ka kira o tɛ dɛ ayi o tɛ dɛ kira min n'a y'a sɔrɔ an bɛ kira kelen ye o y'a fɔ cogo min na o tɛ dɛ o tɛ nin ye dɛ diko de an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna de ninnu bɛ ka kojugu jumɛn de fɔ ni mɔgɔw bɛ ka siran ɲɛ o ye kojugu jumɛn de ye kojugu jumɛn de mitaze n'a ma kɛ mali y'an ta de ye mali bɛ to an ta ya de la ko ni faransi tɛ jɛ wa ni faransi tɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ anw ka jamana y'an ta de ye ni nin tɛ kojugu jumɛn de bɛ yen an tɛ sedaw lamɛn nkalon kan awa an tɛ sɔn sedaw taama nkalon kan awa ni nin tɛ kojugu jumɛn de bɛ yen i ye mun de fɔ sa mali aw tɔgɔ yɛrɛ ɲininka nin transition ye kojugu jumɛn de fɔ hɔrɔnya la de n'a y'a sɔrɔ aw y'u ka kojugu min yɛrɛ surtout asimu ye kojugu jumɛn de fɔ n bɛ maliyɛnw ka intérêt de défend parce que bɛɛ bɛ k'i ka nafa de défend bɛɛ bɛ k'i ka nafa de ɲini bon ni nin tɛ kojugu jumɛn de don parce que a bɛ di ko kun na le 25 min tɛmɛna le 25 min bɛ bi transition in tun kan ka décider a tun kan ka ta ka bɔ yen de o de tun y'ale ka laɲini ye parce que o bɔra la CEDEAO mɔgɔw olu ye Asimu interpellé ko Asimu kana a kɛra Asimu y'a ka tagali bɔ a la parce que malidenw ma jɛn n'a ye a bɛ maa minnu kun na bi an ma jɛn n'a ye a ka taa parce que n'a tun taara Diko ka faamuyali la a tun tɛ segin ka na tugun maa wɛrɛ b'a place ta o de tun don o kamanagan a y'a dɔn sisan Asimu ko a tɛ taa o ko in échouera mun de bɛ yen a bɛ taa kutuba ka dusu kasilen dɔ da a y'a lajɛ kɛ n ko Diko bɛ kuma ni hɛni de ye i bɛ hɛni dɔn dɛ Diko bɛ ka kuma ni hɛni de ye nin ye imamu ka baara ye nin ye maa ladiri ka baara ye aw ni Alahu taala cɛ nin ye maa ladiri ka baara ye mais Asimu y'a ka tagali bɔ a la o de digilen b'a la wa Asimu tɛ taa Akara a bɛ Abdou Diop de bila ka taa n'o taara n'a ye min fɔ an jɛnna n'a ye point nin dɔrɔn de don mais Asimu yɛrɛ ka wuli k'a fɔ ko a ka taa parce que nin de tun b'aw kɔnɔ c'est pour cela que politiciens ye déclaration kɛ k'a fɔ ko le 25 mars ko fanga kura min bɛ yen ko de bɛna sigi fanga kura min bɛ yen k'olu t'a yɛrɛ kɔni aw t'a yɛrɛ kɔni aw tɛ Diko ɲininka a y'a ɲininka kɛ maa kunango ye maa min t'a faso fɛ maa min t'a fasodenw fɛ fasodenw bɛ ka sa maa min ɲana fasodenw bɛ ka détruire maa min ɲana fasodenw bɛ ka kɔngɔ maa min ɲana fasodenw ka nafolo bɛ ka dun maa min ɲana maa min ni jamana faamaw bɛ jɛ ka fasodenw ka nafa sɔrɔ yɔrɔ k'o ta k'o tila u ni ɲɔgɔn cɛ ani maa min bɛ yen ni ni jamana faamaw n'u bɛ sigi minɛn kelen kɔnɔ ka dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ ko jamanadenw tɔ kasi la k'u tɔ tɔɔrɔ la k'u tɔ ɲani na o de ye maa kunango ye o ma tɛmɛ mɔgɔ la o a image bɛ réseau sanfɛ yan olu de ye maa kunango ye olu tɛ wele k'a fɔ dɔnnikɛlaw jɔn de ka baara y'o ye maa minnu bɛ kuma fasodenw nɔ la k'a sɔrɔ aw tɛ fasodenw ka gɛlɛya don olu de bɛ wele k'a fɔ ko maa kunango maa minnu bɛ faamaw sigi faama minnu ye maafagalaw ye faama minnu ye jɛnɛyakɛlaw ye faama minnu n'u bɛ bingani kɛ bingani sugu wale bɛɛ b'u bolo ka jamanadenw détruire ka jamanadenw janfa maa minnu bɛ k'olu sigibaga ye olu de ye kafiriw ye olu de tɛ maa ladiriw ye jɔn de y'o baara kɛ Mali kɔnɔ ka fantanw to kasi la k'an bɛ to sɛgɛn ni ɲani la k'an bɛ to insécurité la mama min na aw ni IBK bɛ dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ cɛ an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa bi ko an t'aw lamɛn tugun anw y'o de fɔ aw maa damadamaw bɛ yen a y'a kɛ Ala kama aw ka jamana in aw k'a tɔ denmisɛnninw bolo walahi
aw b'a fɛ jamana in ka taa ni fanga min ye aw bolo aw da ka don jamana maraliko kuma la a tɛ passé tugun dɛ a tɛ passé tugun dɛ parce que aw da tun bɛ jamana in maraliko kuma la depuis démocratie taara Maliens hɔrɔnya ye kɛlɛ de depuis démocratie taara san 30 ani ko san 30 ni ko o président mana o ministre mana o député mana jamana in kɔnɔna na ni diko ninnu da tɛ min sigi ko kuma la o y'anw kisi tɔɔrɔ la wa o y'anw kisi ɲani la wa o ye jamana bali n'a ma taa mara kojugu kan wa o y'a bali ni diɲɛ tɛ kan susu komi lenburuba wa a ma kɛ nin maa kelen ninnu de ɲana ya wa i sera ka fɛn bɔ a la nin maa kelen ninnu ye ministre joli de nommé anw kun na Boubou Cissé min n'a bolila ka bɔ n ko diko de ye Boubou Cissé sigi anw kun na Boubou Cissé min tile la a kɛra sababu ye ka 23 personnes faga e yɛrɛ ka misirida la o de y'a to n k'i ka diko interpellé i ka diko wele a jigi dalen bɛ maa o maa ka olu bɛɛ sara ka ban awa olu bɛɛ bɛna sa ka ban walahi e de nana ni Boubou Cissé o taara 23 personnes ou bien 22 personnes faga i ka misirida la diko e tɛ se ka enquête ko kan o bɛɛ b'a dɔn ni Boubou Cissé minɛna yɔrɔ o yɔrɔ e bɛ wele o yɔrɔ la dɛ parce que a mana kɛ cogo cogo e nana Boubou Cissé sigi anw kun na e bɛ Boubou Cissé e kelen de y'a choisi Maliens m'a choisi dɛ o Malien kelen ninnu de bɛ tɔɔrɔ ni ɲani kunna anw de bɛ kasi la e kan ka ministre dɔ choisir hɔrɔnya la alimami kan ka ministre dɔ choisir alimami kan ka président dɔ choisir an t'an yɛrɛ ɲininka ko mun de bɛ yen i bɛ sigi minbari sanfɛ k'u yɛrɛ kasi i bɛ ka siran u yɛrɛ jogow de ɲɛ شر الناس من خافه الناس اتقائه شر مولى ما كنغو ويما بلجل ما من يكي توي barsa idala mi be du dakono ani be mi fo e ko duwi bɛɛ ye jɔn lajɛ k'a to ye o ye Mali dirigeants ye n'o ye Assimi ye parce que diɲɛ dirigeant bɛɛ bɛ siran Assimi ɲɛ bi o de don CEDEAO ko ko a ka taa a ye layidu ta CEDEAO ye k'a fɔ ko n bɛ taa a tila k'a fɔ CEDEAO ye ko n tɛ taa o de y'a to i b'a fɔ ko Assimi tɛ maa ladiri ye walahi Assimi ye maa ladiri ye ayi Assimi ye maa ladiri ye bi Assimi ye maa ladiri ye sini aw ye maa o maa sugandi ka sigi an kun na an b'o gɛlɛya n'o tɔɔrɔ de kɔrɔ parce que a ka d'aw ye Assimi ka bɔ ka taa Akara i ka taa faga ye parce que e da tɛ jamana joli ko kuma la ni ninnu da bɔra jamana joli ko kuma la bilahi n bɛ n kali Ala la i bɛ solution bɛɛ lajɛlen ɲini fanga o fanga bɛ yen k'i kɛlɛ kɛlɛ cogo la kɛlɛ cogo min kan k'i ban pewu k'i détruire k'i ta ka bɔ yen o de ka di ninnu ye a tɛ passé dɛ bɛɛ b'an to yen ka sababu kɛ bɛɛ tun bɛ ka balo an na de voilà an yɛrɛ ka dugukolo minɛnw source minnu b'an ka dugukolo sukoro bɛɛ nana o de kama sinon si mana k'a fɔ ko malidenw diya n ye si mana k'a fɔ ko malidenw ka hɛra an b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ Faransi tun b'an fɛ États-Unis tun b'an fɛ diɲɛ bɛɛ tun bɛ Mali fɛ anw ye mun de sɔrɔ a la an ye mun de sɔrɔ a la ni boli tɛ an ye mun de sɔrɔ a la ni ɲani tɛ an ye mun de sɔrɔ a la ni jihadisiya tɛ an ye mun de sɔrɔ a la ni terrorisiya tɛ an ye mun de sɔrɔ a la k'an balima dɔw minɛ k'olu bolow tigɛ k'u senw tigɛ an y'o de sɔrɔ a la san joli aw bɛ jamana in kɔnɔna na san joli aw bɛ ka nin kutuba kelen in kalan fɛn bɔra a la aw bɛ kutuba kalan na maaw nana bi jamana kan ni diinɛ tɔgɔ ye honte à vous ne bɛ k'o de fɔ kutuba kalanni tɛ sa n ko kira ka sahabaw wulila ka ban muru de ta ka taa kɛlɛ kɛ bilahi a ye dara min dara Ali la fɛn wɛrɛ tɛ dɛ ko cɛfarin de don o cɛfarinya a m'o sɔrɔ minbari sanfɛ de a m'o sɔrɔ misiri kɔnɔ de a y'a sɔrɔ kɛlɛkɛyɔrɔ de la e di ko an k'a fɔ aw ye k'a fɔ aw ye cɛfarinw ye k'aw dalen to minbari sanfɛ mɔgɔw de jɔlen don aw kunna fan bɛɛ mɔgɔ de bɛ ka aw fifa aw ka cɛfarinya bɛ yɔrɔ jumɛn aw ma sɔn ka ko fa ninnu k'u gɛn ka bɔ anw kunna aw ma fɔ ka aw ma sɔn bada ka ko fa ninnu nkalontigiya yan ayi yadi ninnu bada aw ma discours kɛ ninnu ka k'u nkalontigiya yan dɛ ni Assimi ninnu wulila bi yadi ninnu olu bɛ k'u yɛrɛ ɲini kufa ninnu bɛ k'u yɛrɛ ɲini dugu minnu bɛ yen hali n'a y'a sɔrɔ jamana bɛɛ ma libéré mais yɔrɔ caman bɛ yen bi olu kɔni vraiment olu ye basigi sɔrɔ hali n'a y'a sɔrɔ jamana bɛɛ ma basigi sɔrɔ o kɛra jɔn de tile la est ce que a delila ka kɛ i bɛ ka tile la wa aw ye ministre minnu choisi a kɛra olu tile la wa aw ye président minnu sigi an kunna a kɛra olu tile la wa aw ye maa fagala minnu sigi an kunna a kɛra olu tile la wa aw ye ministre janfanti minnu sigi an kunna président kalabanti minnu sigi an kunna a kɛra olu tile la wa a ma kɛ olu tile la wa aw bɛna mun de fɔ anw ɲɛ ta mun maa min n'aw ni président bɛ dumuni kɛ aw ma sɔn ka fantanw ka hakɛ ɲini o fɛ aw ma sɔn ka fantanw ka gɛlɛya ɲini o fɛ k'aw bɛna aw jɔ an kunna k'a fɔ ko kira y'a fɔ ta Umaru y'a fɔ n terikɛ Umaru tile tɛ bi kira tile tɛ bi jɔn de tile bɛ yen nouvelle génération Assimi de tile bɛ yen bi awa min ka di Assimi ye k'a kɛ jamana ko la n'a ma sanse o tile de bɛ yen bi de taw ta sira fɛ dɛ i ka kutuba la taw ta sira fɛ dɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de
Ata. لك عفوا كما دولا قال كما من زر إن مما أدركت من كلام النبوة الأولى نبي نمون دمنا أقول يمين زر وكما كان ناصر أبي فوتي وأني ربافو إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أقول ما ندملو نمين قد يوكي John tem malo parce que nin kuma yere te sukele kande nin kuma be asimu de ka muna ko asimu tem malo parce que asimu ta le lame ni mamin to lu lame e de kafiri ni mamin to lu lame e de mamulo baliye ni mamin to lu lame e de miri baliye de tasi baliye olu ka famille ni ndronde parce que no lu lame na yoro olu ba fo ko ti de ma bay har no kera ma faala parce que ibe ka tumbe ka awde lame ibe ka tumbe ka awde lame c'est pour cela que a ma son ka ibe ka kelede ay ago kono alhamdulillah parce que abeta vora ga misiru kono abeta wiye wati min mana udi abeta ibe kai abe worta ka da oma aha mali kono ma faga meni bem imamu soin billahi islamidi ko bela jelenke fantaw tonyo togola nini imamu nu ka hera be soro kono no e koni foite fo ema la diridi ngode kololo banka ambe gode fo diko e dabura mali ko la pew mamu e jigi dale mbukare ibebe sa kelen ka boy kana sikape anata ka fen ko bishini ka sinafo ka fen ke bishini ka fawrake ikili ضم ومدح في مقام واحد ibe fen tamu bishini bitlaka alagosh sigiro kele ani bioro kele na ataka kuma politique kan nyoro la wa jonde be siga foko diko teka kuma politique de kan nyoro la politicien ne ba fo tubi aba foko tu siningene diko teka kuma politique de ka na teka kuma politique ka beka kuma munde ka na teka kuma suke nunu ka beka kuma jonde ka na teka kuma asimu nunu ka beka kuma jonde ka ante chinfo nyogonyana an ko anga intérêt nan ko ma an ba lajere est ce que anye min fo laidu mina mena di nyogoma est ce que malien de kan nafa balawa point nanga nafa bala an sona nanga nafa tala an ba fo ko ay an de tunya fo me amborala kuma mabaya o kuma beta nyini yoro men folo diko aw nyere fo sa mali jamfara awde nyana awa awde jera mali jamfa fagaw ka fara nyogonga ka faso inti nyogombolo wallahi awde ni mali ti bagaw jera nyogombolo ka faso inti nyogombolo awa ka faso ilase ni ndinge nkono horo nyala e kan gida mine de billahi e deun ka kuma ka fo diko anfa isera etapu do la be jamana kunga ko e kan gida bo ala kwa wallahi parce que aw ye fembe soro mali kola aw fama femfe nana ana be tumbe nyogombolo ay ala jere fama jumende temena mine diko no tunte nyogombolo afamateo ay veitu be soro akono an ka wori an ka impo an tonyoro o kanka o tonyo ko nana aw ye mauma sugandi ibe ba usarade akuma fora yande bubu sise tumbe million tande di edi koma bubu sise bo boyoro jume horo nyala maleo bubu sise bo boyoro jume million tan kalo be taka di edi koma horo nyala diko e kanga kuma ha hare ka misiri kono mo manga ka so e ka juma salini oriye ni horo nyala kelende amata ala wa dembe fili ibse ka fendo fo ipuma fam shinini ya fam horo nyala itafa ne kunye ni fonga nya fam ja atete ko ne de be filila o ye filide ya ala timile no na mam magotala o tigla mo se ka bodla wa ma ka siginai o ka siginai min mena teke mako min bena teke mako kira be balolawa na fini kalabantu ka kuma munu go ko abeka kira ka kutuba de ke abeka kira ka hadisa abeko de dekortike ube umaru ka hadisa abeko de dekortike abeko de dekortike yala umaru be balola biwa o ekelenyi kira be balola biwa ni beka fo jonde malideun ni beka fo jonde asimu ayala mede amma fo ko ate fo makwa aw de be balola ya aw de malideun nyangata wa kullu atil qarib wa min basrala kana siga ana to wa bi sifana billahi alladhi la ilaha illa hu ni adama de matubi ka sigi ka ta alama min banna abeke benya diko ka tubi kata alama e de be tubi kata fasoma kuma be ni nyoro de ka parce que e re tubi lente folo maw fagara e ka dala e olu su dalen to kata saudi parce que e ka alaye saudi di e ka alaye maka almamudi e ka alaye maka masakudi e de be tubi ka laje maw mama faso kanu wallahi ete islami nyumanyi diko e de kanga tubi ka yafa nyini malido mbolo ka sabu ke bubu sisebe million tamindi ema ko bubu sise tate atebo aka sarala abebo eta de kono anga trésor de kono abeta kabode la
isona ka ibe ka sigan kunna ini ibe ka jera ka dumuni ke ɲɔgɔn fɛ aw ye café min ta ɲɔgɔn fɛ aw ye se sogo mun dun ɲɔgɔn fɛ aw ye saga sogo mun dun ɲɔgɔn fɛ ibe ka ta tɛ dɛ jamanadenw de ta don o jamanadenw de bɛ kasi ni tɔɔrɔ ni ɲani la olu de bɛ souffrance kɔnɔ o de y'a to coup d'état nana e de kan ka tuubi ka lasagi kana jamanadenw ma k'a yira k'a fɔ jamanadenw ne bɛ tuubi ka saga aw ma ka yafa ɲini aw bolo mais anw ka tuubi ka taa e ma ka taa yɔrɔ jumɛn anw tuubilen tɛ yan ni janfa bɛ kow la aw de ma janfa kɛ yan ni janfa bɛ kow la aw de ma jamana janfa aw de ma jamanadenw janfa aw de b'aw ka misiri kɔnɔ mɔgɔw janfa maa minnu bɛ taa aw lamɛn don o don aw de ma taa olu janfa aw ni faso dirigeants ye kojugu bɛ dabɔ pour que ka jamana in k'aw ta ye k'a kɛ lenburuba ye diko e ma tuubi ka sagi jamanadenw na e ko k'an ka tuubi an bɛ tuubi jɔn ye an bɛ tuubi ka taa e de ma ni e sagira ka taa tuubi ko maaw sara e ka da la e ma sɔn ka tuubi la sagi malidenw ye fo ka taa tuubi maka de o tuubi tɛ minɛ dɛ i ma taa tuubi la maka dɛ olu ye trophée di e ma ka sabu kɛ ko ye silamɛya ko ye mudir de et puis i ye maa min bɛ silamɛya bato bon maa min bɛ silamɛya bato maa joli sara e nɔfɛ e ma se ka olu waliɲuman dɔn e ma se ka tuubi ka sagi ala ma e kan ka tuubi ka sagi jamana de ma mais anw ka tuubi ka sagi e ma e ye jɔn ye hein أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إني أستغفر الله إن شيتا نيديكو فويكا توبي كاساجي مغودة ما منا لدي هلا ما من توبيرا كاساجي موما كاساجي جمعنا ما وي إمام ماهي واتراي ماهي واترا بيلما ale tubira yɛrɛ de ka sagi jamana ma dɛ i y'a dɔn k'a fɔ ko tubi wɛrɛ bɛ yen min tɛ ala ka tubi yɛrɛ an ka taa n bɛ na dɛ hali n'a sɔrɔ ko fili bɛ fanga in na marakɛla ninnu hali ni fili b'u la bamananw ko ten ko n'i ka wulujugu fa ta b'i kin o de ye tiɲɛ hali n'a sɔrɔ fili bɛ asimu ka marali la ani sikeli ka kumaw ma an ka ɲɛsin k'a lajɛ an kan'u to diɲɛ maaw bolo nin de don nin de ye tubi ye ka sagi jamanadenw ma nin de don n'an bɛɛ y'a faamu ta n'an bɛ taara nin taasira kan jamana in bɛ k'an ta ou bien a tɛ k'an ta ye n ko kuma bɛ nin yɔrɔ de kan maa tun bɛ fili la ka tɛmɛ nin kan wa maa tun bɛ fili la ka tɛmɛ mahi kan wa maa tun ɲadalen don ka tɛmɛ mahi kan wa malinka de ye mahi la tubi mahi ma sira ye ten dɛ an ka taa Afrique fan dɔw ɲɛ bɛ ka bɔ Mali fɛ tuma min na o ye maliyɛnw yɛrɛ kɛ kuma ye ka duloki bɔ an jɔn ninnu bi yan a ye tiɲɛ fɔ hali ala cɛ la an jɔn ninnu bi yan n'an kun tɛ mun ne f'an ka faamaw tɛ se ka tiɲɛ fɔ tubabuw ye o ye tiɲɛ ye parce que Diko y'a fɔ yan k'a fɔ ko Faransi tɛ se ka sago kɛ Mali kɔnɔ mais bi o de bɛ ka kasi k'a fɔ k'an ka ɲɛrɛ to Faransi bolo mahi nin kuma in ye tan de ye dɛ i bɛ ka min fɔ tan nin kelen nin tiɲɛ fɔ Diko ɲɛna de walahi i bɛ ka min fɔ tan nin ye tan de ye wa Diko bannen bɛ nin yɔrɔ Diko de kulera ko Faransi tɛ se ka sago kɛ Mali kɔnɔ ko parce que ko an balima dɔw bɛ ka sa an sinji dɔw bɛ ka sa transition wulila k'o kɛlɛ kɛ et sisan e bɛ na bɔ k'a fɔ k'an ka tubi ka taa ala ma anw y'a f'i ye k'a fɔ anw tubilen tɛ ala min ye jamana in da ala min ye diɲɛ da wa k'anw tubilen tɛ ka t'o ma de yan e de bɛ tubi ka sagi ka jamanadenw ma e de bɛ tubi ka taga i ka misiridenw na ka taa tubi lasago ma k'a fɔ ko tiɲɛ la i y'u tɔɲɔ i y'u ka hakɛ caman dun i y'u ka hakɛ caman minɛ ka don mobiliw la ka di i ka sow la dɛ e de kan ka tubi voilà ja o kuma kun ye kuma de ye ja tiɲɛ tɛ voilà sisan an y'o kuma fɔbaw sɔrɔ fana an taara ka bila olu contre la ka tila k'olu bagabaga k'u bɛ ka min fɔ ko y'u yɛrɛ ka kuma ye n'o tɛ an kɔni ye jɔndenw de ye anw bien nin de ye Diko ka kuma ye parce que Diko ko bi ko parce que anw bɛ ka ban kan ni diɲɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ diɲɛ bɛ ka fɛn fɛn fɔ anw bannen bɔ ma an tɛ ka sɔgɔ kelen ni ma bon e de tun y'a fɔ kunun tugun k'a fɔ ko non ko an ka sɔn anw Mali tɛ to jɔnya kɔnɔ wa Mali tɛ jamana ye jamana min kan ka dulon jamana wɛrɛ la ne nana jɔ bi min Mali sanfɛ k'a fɔ ko non ko maaw sɔrɔlen kɔfɛ ka jamana lakana komi i tun y'a fɔ kɛcogo min na k'o ma diya e ye ko e bɛ bɔ k'olu kiiritigɛ minbari sanfɛ an b'o de f'i ye laban na bɛɛ ka kutuba bɛ bɔ progrès de fɛ yen k'a sɛbɛn k'a d'i ma k'a sɛbɛn k'a d'i ma i bɛ nin de fɔ awa i bɛ dan nin yɔrɔ de la n'i b'a walawala fana walawalali kɛcogo de b'a la dan yɔrɔ fana de b'a la dɛ ni Mali ma kɛ nin kɛcogo de la an bɛ fɛn fɛn na an bɛ nkalon na an kana ɲɔgɔn nɛgɛ sa. ni Faransi ko cogo min ko ten anw ye mun di modèle ye ka maaw yɛlɛ jiri kan k'a ju tigɛ n'u ye an tɛ y'o taa tɔn ka kuma ninnu fɔ ta parce que an bɛ n'u yɛlɛ jiri de kan ka jiri ju tigɛ n'u ye. Diko ma ninnu layɛlɛ yiri de kan wa ka yiri tigɛ ni ninnu ye wa hɔrɔnya la anw ni Ala ta la cɛ a ye taa Diko ka kunun kumaw ta k'u lamɛn k'a ka bi kumaw lamɛn Diko bɛ bɔ waati min na k'a ko diya jamanadenw ye Mali un pays souverain Mali tɛ to jɔnya la Mali y'a ka yɛrɛma hɔrɔnya ta san 60 ni ko e b'o fɔ waati min na o ni bi ka jan ɲɔgɔn na dɛ Diko o ni bi ka jan ɲɔgɔn na dɛ
e maaw sɔrɔla o kɔfɛ k'a fɔ ko indépendance talen ni bi cɛ kɔlɔlɔ min ni ɲani min sɔrɔla a kɔnɔ a y'an jɛ ko la an tun tɛ ka fɛn fɛn sɔrɔ a kɔnɔ an b'o kɛlɛ kɛ fɔ o ka sigi sen kan e bɛ n'i jɔ tugun k'a fɔ ko i b'olu kiritigɛ ko i bɛ taa olu ni kira de comparer ɲɔgɔn na kira tile la président jumɛn de tun bɛ yen n ko masakɛw de tun bɛ yen n ko wuruwaw de tun bɛ yen Umaru tile la fɛn wɛrɛ de tun bɛ yen n ko wuruwaw de tun bɛ yen e ye président ye yan an tɛ manamana kuma dabila wa an ka jamana lajɛ ha aw bɛ ka fɛn fila ɲagami ɲɔgɔn na an ko diinɛ tɛ faso jɔ a ba diinɛ tɛ faso jɔ n'i ye diinɛ ɲagami faso jɔ la i ye kafiri de ye a tɛ passé voilà wallahi ni maliyɛn murutira ni ma ko anbari ko kɛra ni anbari ko kungurunin ni tɔn kungurunin k'a kɛra sababu ye ka Mali reculer ka segin jamana ka ɲɛ ka bɔ jamana ka ɲɛtaa ma ka bɔ jamana ka yɛrɛma hɔrɔnya ma faama min bɛ na o kɔfɛ o ye a fɔ ma ko a tɛ sɛ dabɔ ji la a tɛ ba dabɔ ji la o b'a nakan dɔn. bien nin de tun bɛ parce que Diko ninnu tun bɛ faama o faama ko a tɛ sɛ dabɔ ji la a tɛ ba dabɔ ji la i tun bɛ fɛn bɛɛ sɔrɔ cogo ka d'u ye Mali tun y'u ta de ye olu bolo tigi wɛrɛ tɛ Mali la n'olu Diko ninnu de tɛ a maa kumakan tun tɛ minɛ Mali kɔnɔ n'olu de tɛ mais i sera ka mun de kɛ i sera ka bɔ kɔlɔlɔ kɔnɔ wa ayi farafin jamana tɔw bɛ k'an dɛmɛ pour que Mali ye koko je an ma se ka koko sɔrɔ an bolo koko taara kan da an ka se k'o récupérer e bɛ n'i jɔ minbari sanfɛ k'a fɔ i b'i ɲɛsi o ye de mɔgɔ minnu i bɛ maa minnu balo han hali e bɛ minbari min sanfɛ e ka misiri jamanadenw ka nafolo min b'a la a bɛ ban de ya e ka fɔ hali i ka farlafili Diko wallahi anw ka impôt de don hali i ka farlafili maliyɛndenw ka impôt de don n'an y'i danga a bɛ minɛ e ka danga bɛ se ka mun de kɛ jamana la ni danga bɛ se ka min kɛ jamana la aw t'a ɲɛfɔ aw ma dɛsɛ ka i bɛ ka lataa fo marifatigi de nana Asimu n'a ka marifa de nana n'a ka fanga tilen gɛrɛn fɛ ka IBK gɛn ka bɔ yen anw minnu ye IBK ye dumuni kɛ minɛn kelen kɔnɔ an sera ka IBK lata an ma se ka lata wa an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛn de ninnu banna min ma e bɛ sɔn o bɛɛ de ma i bɛ sɔrɔ ka na ninnu bɛ min ɲini aw b'o dɔn dugujukɔrɔ fɛnko y'a la tulokɛ e kan e k'anw lajɛ hali an ka commerce a bɛɛ cira an ka commerçants bɛ sɔrɔ kɛ ni sira o sira a bɛɛ minɛna k'a bɛɛ feere jamana wɛrɛw ma wa anw kelen tɛ an dafɛ jamana bɛɛ b'a la bɛɛ ni ye tubabu da dennen ye yɔrɔ o yɔrɔ k'a tɛ fɛn f'olu ye o y'a sɔrɔ u sago sɔrɔ n bɛ yenkaw la c'est ça oui taa Afiriki jamana dɔw bɛ yen ni démocratie ko don la ilaha illallah n ko an ka maa kalannen bɛ mɔnɛ don b'a la u ni k'an fara ni mɔnɛ ni démocratie ko don minnu ye troisième mandat kɛ sisan tubabu ye mun f'olu ye foyi jamana minnu ye troisième mandat kɛ n'o ye Côte d'Ivoire ye i ye fɛn fɔ wa i ma foyi fɔ olu ye nka anw ka taw Asimu y'anw bolo sekili de ye bɛɛ b'i hakili to a la sefan de don bɛɛ de b'i hakili to a la a bɛ bi yɔrɔ o yɔrɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sacrifier pour que ka se k'a kunbɛn de awa ni maa o maa ko i bɛ bere de kɛ k'o ci ni maa o maa ko i bɛ kulu de kɛ k'o bun yanni ka se Asimu ma anw bɛ dankari la fɔlɔ de an b'o fɔ bɛɛ ye o ye diɲɛ jamana ɲɛmaa bɛɛ de surtout maliyɛn yɛrɛ i janti yɛrɛ la i ka Asimu tɔ ye dɛ n tɛ cɛ wɛrɛ dɔn dɛ mais Asimu o y'an nin de Asimu ye sekili de sefan de don n'a b'an bolo an bɛ ka kɔlɔsi Ala ma don o don a kana bi kulu kan a kana bi dugukolo ka yɔrɔ dɔ la n'a bɛ jogi dɛ awa an nin de don awa an b'a nin fana d'a ma an ka nin d'a ma parce que a y'a nin di faso ma kuma bɛ nin yɔrɔ de kan o i manamanakan ninnu tɛ passe yan dɛ CEDEAO ye embargo jumɛn ta olu kan sɔrɔsi bɛ yɔrɔ wɛrɛ kunna o u bɛ ka fɛn fɔ yan voilà uruwa bɛ jamana minnu kunna tubabu Amérique ye fɛn k'olu ya foyi y'a dɔn élection tɛ kɛ dan ye uruwa ye dɛ n filɛ ne yɛrɛ filɛ la n denkɛ filɛ o de bɛna bila nɔ na mɔden filɛ o bɛ bila n denkɛ nɔ na o bɛ jamana minnu na tubabuw bɛ mun f'olu ye a t'a to an ka dɔnniya c'est ça ni danga kɔgɔra adamaden wolo la danga n'a kɔri wolo la ni barika banna ni faguna Abubakar radiyallahu anhu ko he saya ɲini i bɛ ɲɛnamaya sɔrɔ n ko nin de don maliyɛnw tɛ siran nin de la an bɛ k'o de fɔ parce que olu bɛ k'u dulon silamɛya de la c'est-à-dire i tɛ ka diɲɛ yɛrɛ ɲini en tant que n'i ma saya de ɲini wallahi i tɛ ɲɛnamaya sɔrɔ fo i k'a yira de n'i ma ɲɛnama in de ɲini k'a sɔrɔ ka ɲɛnama in ɲini ka vi ɲɛnama in kɔnɔ e bɛ se ka lahara sɔrɔ cogo jumɛn de la don o don fuwariw bɛ b'an bolo dugukolo sanfɛ u bɛ Ala ma don o don i bɛ sa de Ala ma don o don i bɛ sa de e t'a dɔn ji to Ala ma don o don a bɛ sa de Ala ma don o don chaque minute chaque heure don o don a bɛ sa de parce que don o don a ja tigɛlen de don a hakili ma sigi hali tile kelen o tɛ fɛn wɛrɛ ye o e ja tigɛlen don tuma bɛɛ i jogo
i jogo yɛrɛ de do parce que e yɛrɛ t'a dɔn e yɛrɛ n'a kun ye min ye e ma bɔ i n'a tuma kalama e jatigilen do adamadenw e sirannen de do e jatigilen de do ko gɛlɛn mana fɔlɔ e jatigilen do ko ɲuman mana fɔlɔ e yɛrɛ jatigilen do e tɛ se ka ko yɛrɛ k'i yɛrɛ aw bɛ se ka kɛlɛ kɛ jamana ko la ko jito bɛ sago caman de kɛ yan'a sa don ci awa nin jeunesse caman de b'an bolo nin jeunesse caman de bɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ sa Ala ma don o don parce que mun de la i bɛ karamɔgɔw de nɔfɛ ten de yɛlɛyɛlɛ la de i bɛ karamɔgɔw de nɔfɛ ani politicien kuntanw i tɛ kɛlɛ kɛ jamana ko la i t'u nin di jamana ma mais i bɛ se k'u nin di karamɔgɔw ma de olu hakili la arijinɛ tile b'u karamɔgɔw de bolo ndarikɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ de karamɔgɔ jumɛn de b'aw bolo Mali kɔnɔ ko arijinɛ tile bɛ min bolo karamɔgɔ jumɛn de b'aw bolo siga bɛ kɛ min na k'a fɔ ko nin ni arijinɛ dɔ kanga ko siga dɔrɔn de b'a la mɔgɔw sigalen b'a la k'a fɔ nin kan ka don arijinɛ kɔrɔ o karamɔgɔ jumɛn de bɛ yen aw t'o dɔ yira ta aw ɲɛ bɛ minnu na public ma aw t'o dɔ yira ta an ka madame tubabu ye a ye mun ɲa ye foyi san 60 i dajuru bɛ maa bolo a bɛ ka taa i suuli b'a nɔfɛ n'a ko a ka taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ taa ye o ma foyi ɲɛ ye mais kalo damadɔ i murutira i b'a la ka dɔ k'i yɛrɛ ye i t'a dɔn ko muruti de ka fisa o ko la ka tɛmɛ dajuru di kan mahi e ka tubi a bɛna minɛ dɔɔni dɔɔni continue tan de ni continue n'a ta i ka tubi bɛna minɛ o i jija i ka continue tan nin de ye faso jɔ ye o bon en tant que n'i bɛ ka kuma nin kan n'i bɛ ka ninnu fɔ nin bɛ mun de tiɲɛ i ka diinɛ la aw ni Alahu Taala tɛ mahi bɛ ka min fɔ bi est ce que a bɛ ka dankari diinɛ de la ayi est ce que a bɛ ka dankari jamana de la ayi bon a bɛ tan de c'est ça la vérité nin yɛrɛ yɛrɛ de ye diinɛ ye wa nin yɛrɛ de ye silamɛ ye n tɛ dankari fan ci la a bɛ ka min fɔ parce que a b'a dɔn ni faso in ma kan ta ye yala ale bɛ ka diinɛ min pratiquer est ce que a bɛ se ka kɛ jamana in kɔnɔ wa a tɛ se ka kɛ o parce que ni basigibaliya bɛ a tɛ se ka kɛ o ni jamana in tera a tɛ se ka kɛ o ko kuma bɛ nin yɔrɔ de kan n'i tora nin sira kan i ka tubi ale bɛ ka tubi ka ɲɛsin faso de ma i jija o la dɛ voilà mɔgɔ bɛ na ne ka nin kuma in kɔ kari bi i y'a fɔ y'a ka kɔrɔ Diko i y'a fɔ y'a ka kɔrɔ nkalon t'o la o an b'a dɔn sa aw bɛ ka ɲɔgɔn classé cogo min o donnen do anw bolo yan o anw b'o dɔn an de bɛ bɔ n'o tiɲɛ ye o i bɛ ka Diko de jaabi i bɛ ka Diko ninnu de jaabi ta c'est vrai Diko y'a fɔ y'a ka tɛmɛ ale de bɛ kumaw bamayɛlɛma komi kunu a ye kuma min fɔ ani kun na sini kuma tɛ kelen ye nin de don ale bɛ na ladiriya fɔ Asimu ye wa ale bɛ na tileɲɛla fɔ Asimu ye wa ale bɛ na fɔ Asimu ye ko Asimu ka kɛ ladiri ye ale yɛrɛ ye ladiri ye e ni président ka dumuni kɛ ye ladiri ye e ni ministre ka dumuni kɛ ye ladiri ye e bɛ t'o ladiriya ɲini yɔrɔ jumɛn e bɛ t'o ɲini dugu jumɛn de la o bɛ kitabu jumɛn de kɔnɔ a ye kira ka hadisa bɛɛ lajɛ kira ka sahabaw hadisa bɛɛ ka hɔrɔnya d'a kan aw y'o kɛ o surtout ka président sigi olu bɛ ka miliyɔn d'aw ma ka ministre sigi miliyɔn tan bɛ ka d'aw ma aw bɛ se ka na silamɛya fɔ aw ɲɛ parce que ni maa min ma tugu aw ko k'o tɛ silamɛ ɲuman ye n darige aw ye silamɛya aw y'a faamu contraire de la a b'aw bolo contraire de la anw tɛ contraire la dɛ i ka tubi bɛna minɛ kana fɔ i ma mɔgɔ tɔgɔ fɔ dɛ i bɛ k'i ka kutuba kɛ jɔnw de kama i bɛ k'a kɛ jamana de kama i ye maaw tɔgɔ fɔ kɛ ne siran na anw tɛ siran dɛ an b'o de fɔ n'i bɛ tubi i b'i ɲɛsin jamana ma ka tubi de n'i bɛ tiɲɛ fɔ i b'i ɲɛsin jamana ma de ka so jamanadenw ta ma mais aw kana kuma bamayɛlɛma o de tɛ silamɛya ye o de tɛ silamɛya ye i ka e bɛ k'a fɔ ko Diko ye kuma bamayɛlɛma i fana kan'i ka kuma bamayɛlɛma dɛ kana fɔ i bɛ siran dɛ i bɛ ka kuma fɔ mɔgɔw de ye n'i bɛ k'a fɔ mɔgɔw ye i tilen i ka kuma fɔ clairement Diko de dɔn kuma in bɛɛ bɛ Diko de kan Mama b'a fɔ i bɛ nin kuma in fɔ kari bi i bɛ tubabu kɛlɛ a ka kɔrɔ mais sisan a kɛra sɛbɛ ye i se k'i yɛrɛ tile la Diko ye tubabu kɛlɛ ya ka tɛmɛ ka farajɛw kɛlɛ ya ka tɛmɛ ka faransɛw kɛlɛ ya ka tɛmɛ ka malidenw labɔ k'a fɔ an ka manifester contre France i bɛ ka min kɛ a tɛ bɛn bi n'o nana i jɔ min bari sanfɛ a donna ta a bɔra ta manamanakan n darikɛ i bɔra gɛnnikɛ yɔrɔ de la taa sagi ka taa ka dugu la de i ka taa gɛnni la de sinon a tɛ passer yan voilà parce que anw bɛ ten de maliyɛn bɛ ten a bɛ ko dɔ fɔ ko n bɛ nin de nɔfɛ nka n'a sɛbɛlama nana hali ni min ko a ye waridunanw minɛ a ye waridunanw minɛ n'u y'a bɛnkɛ minɛ don min na a bɛ kuma yɛlɛma ni turu sera a binatɛ ma a bɛ kuma yɛlɛma n'a fɔra k'a yɛrɛ ye jɔ tun a bɛ kuma yɛlɛma jamana jumɛn delila ka jɔ ten a tɛ jɔ tiɲɛ ye tiɲɛ de ye delila ka jɔ ten et puis u t'a fɔ ka b'u yɛrɛ yɔrɔ dɛ maa o maa b'a la an b'a bɛɛ kalama a bɛɛ bɛ fɛn de minɛ jukɔrɔ ka wuli ka na manamanakan fɔ mais nkalon t'o la Diko ninnu Diko ninnu ta bɛ kɛnɛ kan de ko Diko ninnu ta bɛ kɛnɛ kan de o dogolen tɛ maliyɛn si la fo ni min kɛra kafiri ye faso ma fo ni min kɛra tubibali ye faso ma sinon Diko ninnu ta bɛ kɛnɛ ma de dɛ o tɛ ko dogo ta ye o an bɛ n'o kuma musala réseau de sanfɛ yan anw b'a dɔn min dara anw kan olu a sɔrɔla olu de nɔfɛ an bɛna k'a fɔ ko wa est-ce que ko maa b'a de non an bɛ ka tiɲɛ de lajɛ ka baara kɛ ni tiɲɛ ye n'a ka di a fɔ Mali ka feere France ma o ye kuwe mais i t'a fɔ n'anw tɔgɔ ye i t'anw bagabaga i t'anw lasiran c'est ça
bɛ min fɔ fanga ka jɔ a jɔyɔrɔ la nafolotigi ka sabali a waati pɛrɛdi kan fantanw ka sabali hali n'an bɛ bu dun an k'a fɔ an tɛ sɔn an ka jamana ka se ka jɔ ni sigi ni ala sɔnna o ye ne t'a fɔ ne tɛ o conseil ɲɛmaa ye n t'a kɔmaa ye n tɛ tɔn na n tɛ foyi la ne t'a fɔ mɔgɔ tɔgɔ la nka ne bɛ kɛ nin fɔ n yɛrɛ tɔgɔ la n'a ye maa min convaincu ni tugura an na o y'o ye n'a min convaincu don dɔ kɔni an n'a fɔ ko ne tun y'a fɔ. aye mahi i ka tubi bɛna minɛ dɔɔni dɔɔni o problème t'a la nin video in dɔrɔn t'a to i ka tubi bɛ minɛ dɛ di ko frappé de a gosi yɛrɛ yɛrɛ de i ka tiɲɛ bange e yɛrɛ tun bɛ filiba de la maa tun tɛ fili la ka tɛmɛ kan dɛ an b'o de fɔ mali karamɔgɔ ninnu i ka kumaw tɛ se ka lakali quoi min bɛn ni Alahu Taala cɛ a ye nin fana lamɛn dɛ. maa min sɔnna magankaw ye i b'i ka diinɛ dalu ta ye maa min ma sɔn i b'a ta ye. awa est ce que aw y'a lamɛn kosɛbɛ. maa min sɔnna magankaw ye i b'i ka diinɛ dalu ta ye maa min ma sɔn i b'a ta ye. bon aw ko ni maa min sɔnna i b'i ka diinɛ dalu ta makan de o kɔrɔ ye de ko kuranna min b'aw bolo aw yɛrɛ dalen t'o la wa Abdulaye Koyita n ko kuma bɛ nin yɔrɔ de kan aw k'aw ye kuranna kalan k'o y'aw la convaincu mais n'aw ko k'aw bɛ taa aw ka diinɛ dalu ta makan de makan jɔlen dɔ ka tɛmɛ anw kan munna an fana tɛ wuli k'an ka diinɛ dalu ta ye pour que e y'a fɔ kɛcogo min na ko minnu bɛ ka kɛ makan ka jamana ka kɛ komi makan an t'aw yɛrɛ ɲininka aw de bɛ sigilen don ko nin karamɔgɔ ninnu bɛ ka tiɲɛ fɔ i bɛ ka fɛn fɛn fɔ ka fɛn fɛn haramaya a bɛ ka kɛ makan i bɛ ka fɛn fɛn haramaya an fɛ a bɛ ka kɛ makan bon olu dun ko ka diinɛ dalu ta makan de bon n'an kan ka diinɛ dalu ta makan de mun de y'a to olu donna c'est à dire i bɛ ka don jamanadenw n'u hakili cɛ sa hɔrɔnya la. maa min sɔnna magankaw ye i b'i ka diinɛ dalu ta ye maa min ma sɔn i b'a ta ye. n'an b'an ka diinɛ dalu ta makan de aw bɛ ka ko joli haramaya yan k'a sɔrɔ min tɛ tiɲɛ ye k'a sɔrɔ makankaw bɛ k'o kɛ ni diinɛ dalu ta dɔrɔn de k'a fɔ an ka diinɛ dalu ta makan aw ye fɛn bɛɛ haramaya anw bolo yan aw ye fɛn bɛɛ c'est à dire foyi dagalen tɛ anw bolo yan anw kɔni foyi dagalen tɛ yan bon Abdulaye Koyita ninnu kumakan lajɛ ko diinɛ dalu tɛ ta kira ma o ye kelen ye a tɛ ta kira ka sahiba ma o ye fila ye awa a tɛ ta ala ka kuranna ma de a ko makan de ko k'a ta jamana dɔ de la i sɔnna i b'i ka diinɛ dalu ta makankaw de ma i ma sɔn makankaw i b'i ka diinɛ dalu ta yen de aw bɛ ka diinɛ jumɛn de fɔ arabuw bɛ k'o financer de anw ni Alahu Taala cɛ i b'a fɔ de n'a y'a sɔrɔ dɔnni b'i la bi i tun kan k'a fɔ de maa min sɔnna o anw t'an ka diinɛ lajɛ k'a fɔ ko makan de min bɛ kuranna kɔnɔ an b'o de lajɛ ka baara kɛ n'o ye de mais kuranna tɔgɔ ma fɔ yan dɛ ala tɔgɔ ma fɔ yan dɛ kira tɔgɔ ma fɔ yan dɛ ko makan de arabuw bɛ ka anw minɛ k'an kɛ jɔn ye arabuw bɛ k'anw minɛ k'an kɛ wuluw ye o arabu kelen ninnu k'an ka diinɛ dalu ta olu ye arabuw bɛ k'anw balimamusow violer k'an ka diinɛ dalu ta olu de ye i sɔnna i ma sɔn i b'a dalu ta olu de ye n terikɛ an bɛ taa maliyɛnw a t'aw yɛrɛ ɲininka fɔlɔ maa min sɔnna magankaw ye i b'i ka diinɛ dalu ta ye maa min ma sɔn i b'a ta ye. ko an k'an ka diinɛ dalu ta makankaw de ma makankaw ye maa joli kɛ jɔn ye ni lɛnkisi y'a kɛlɛ kɛ pour que k'olu libérer k'u labɔ arabu saoudite ka na n'u ye mali kɔnɔ yan Kuyate ye maa joli de kɛ jɔnw ye n'an ye kɛlɛ kɛ pour que ka se k'an balimamusow ka se k'u ka liberté d'u ma Qatar ye maa joli kɛ jɔnw ye can tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna n'an y'an ka diinɛ dalu tɔ makankaw de la aw bɛ ka fɛn bɛɛ haramaya anw bolo yan mais an bɛ taa min sisan an bɛ kɛ mun de ye an bɛ taa min an tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna ninnu yɛrɛ dalen tɛ kuranna la de awa ninnu yɛrɛ dalen tɛ ala ko la de ninnu dalen bɛ makankaw de la parce que olu bolo mɛlɛkɛw de jiginna ka na makan dilata olu bolo mɛlɛkɛw de jiginna ka na alikaba peinture n terikɛ o ye nkalon de ye dɛ mɛsɛli de bɛ fini min bɛ alikaba la k'a kala dɛ o mɛsɛli bɔra yɔrɔ jumɛn a dilanna yɔrɔ jumɛn n terikɛ baara de don gari in bɔra yɔrɔ jumɛn baara de don o kori ma deli ka sɛnɛ makan an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ɲɛna i ye baara de kɛ ka taa ɲini ka na n'a ye k'a dilan an ka baara kɛ aw ko an ka diinɛ dalu ka taa yɔrɔ min na mun de y'a to ninnu taara kan tɔ munna aw tɛ ka baara kɛ dalu min b'olu bolo an ka baara kɛ n'o ye an fana ka taa mais aw bɛ ka fayida minnu di o makankaw bɛ k'o fayida di wa aw tɛ fara ka mɔgɔw manipuler wa. maa min sɔnna makankaw ye i b'i ka diinɛ dalu ta ye maa min ma sɔn i b'a ta ye. honte à vous can bɛ pɔn jukɔrɔ yan sali internet. azale kongo bamanan kɔlɔ jeli sifo hayidara wuro traore abdul samari pipi masiki erisana cɛkari bari brother. Dans la
go. Maski baby, I sing greater. Don't be the Amadaro Edo. Adaboraga Hagilido, I sing greater. Canasira, don't the Parai, Many Gasia, Tamasai, Famahe. Sanakanani marasabui basibe dunia foite na dunia kuipa maje mawateze gafana maje baba mefanda tongoni mofanga baba asin kuita ijambo la parawaya maje egi sigi igi hagi jaga bodoni mali corona klebi